কৃতি চিকিৎসক ডক্টর শারদত্ত মুখার্জি রয়েছেন, माननीय राष्ट्रमंत्री स्वास्थ्य दफ्तर तथा प्रभारी माननीय प्रतापराव यादव जी को आज के इस प्रेस वार्ता में वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। আমাদের মধ্যে রাজ্যের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কৃতি চিকিৎসক ডক্টর শারদত্ত মুখার্জি রয়েছেন, माननीय राष्ट्रमंत्री स्वास्थ्य दफ्तर श्रीमती सुमना सरकार महोदया रयेछेन, मिस्टर राजेश जी हियर, ही इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष डिपार्टमेंट, वेरी एफिशिएंट एंड डायनेमिक ऑफिसर। आई पर्सनली वेलकम हिम, आंतरिक शुभेच्छा जानाচ্ছি। प्रथमे आमी बांगलाते पश्चिम बांगला जनगणेर उद्देश्ये কিছু কথা এবং কিছু প্রোগ্রাম আমি জানাবো এবং আহ্বান করব। তারপরে আমি কয়েকটা লাইন ন্যাশনাল চ্যানেলগুলোর জন্য হিন্দিতেও বলবো। আপনারা সবাই জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকে যোগ দিবস বা যোগা সারা পৃথিবীতে একটি সমাদৃত সময় উপযোগী কার্যক্রম হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং 175টির বেশি দেশ ইতিমধ্যে এই যোগাকে গ্রহণ করেছে, যা একটি অনন্য নজির স্থাপন হয়েছে ইতিমধ্যে। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে গর্বিত যে এবারের 12তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, যার মূল ভাবনা যোগা ফর হেলদি এজিং বা সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ, এটির ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধান কার্যক্রম, প্রধান অনুষ্ঠান সূচি আমাদের এই পশ্চিম বাংলার পবিত্র ভূমি তথা কলকাতার ঐতিহ্যমণ্ডিত সিটি অব জয় কল্লোলিনী তিলোত্তমা কলকাতাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিজি শিডিউলের মধ্যে তিনি 20 তারিখে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের সরকারি কার্যক্রম তারকেশ্বরে এবং 21 তারিখ প্রত্যুষে আমাদের কলকাতাতে যে কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে তিনি উপস্থিত থাকবেন, নেতৃত্ব দেবেন। এটা আমাদের কাছে গর্বের এবং আমরা পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ এবং এর কর্মসূচির প্রতি সমর্থন প্রত্যাশা করি। আপনারা জানেন শুধুমাত্র কলকাতায় প্রধান কার্যক্রম নয়, গোটা কলকাতা জুড়ে সমস্ত উল্লেখযোগ্য স্থানে এলাকাতে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন আস্থার জায়গা, বিভিন্ন পার্ক, নানা জায়গাতে এই কর্মসূচির ব্যাপ্তি ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা বা মানুষকে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের আয়ুষ দপ্তর এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য কল্যাণ দপ্তর সহ সমস্ত বিভাগগুলো এবং কলকাতা পুলিশ নগরপাল এখানে আছেন, তারা সবাই মিলে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এখানে ক্রীড়া ভারতীর লোকজন রয়েছেন, সামাজিক সংগঠন, তারা সবাই একযোগে এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সানডে অন সাইক্লিং ও ফিটনেসকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে সরকারি দপ্তরগুলিতে যোগ দিবস, বিদ্যালয়গুলিতে যোগ দিবস, যোগ ও মানসিক সুস্থতা দিবস এবং নানা ধরনের, নানা পেশা, নানা বর্গের প্রবীণ নাগরিকের জন্য যোগ ইত্যাদি ইতিমধ্যে তিনি আপনাদের কাছে বিস্তারিত আকারে বলেছেন। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর কর্মসূচি
পালিত হয়েছে সে কথাও মাননীয় মন্ত্রী প্রতাপ রাওজি এখানে উল্লেখ করেছেন ইতিমধ্যে। আমাদের আজকের এই প্রেস বার্তার মধ্য দিয়ে আমরা মূল যে কার্যক্রম বা আগামীকাল থেকে যে 3 দিনের মহা কার্যক্রম হতে চলেছে তার বিস্তারিত সূচি এবং সময় আপনাদের কাছে প্রকাশ করতে চাই। আমাদের আগামীকাল রান ফর যোগা, যোগার জন্য যে কালকে আমাদের কর্মসূচি আছে, এই কর্মসূচি কলকাতার 11টি জায়গায় এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হবে। তার মধ্যে একটি বড় কর্মসূচি কলকাতা কর্পোরেশনের আপনার সম্মুখস্থ স্থান থেকে আমাদের ঐতিহ্যবাহী রাইটার্স বিল্ডিং পর্যন্ত এটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, যাতে ইতিমধ্যে অনেকে নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটা ওপেন টু অল, সকলে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সমবেত হওয়ার সময় 6:30 এবং 7টার সময় মূল কার্যক্রম শুরু হবে এবং এই পথ অতিক্রম করতে যেটুকু সময় লাগে। এক্ষেত্রে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অধীন হোম ডিপার্টমেন্টের অধীন কলকাতা পুলিশ নগরপাল তার নেতৃত্বে এই কর্মসূচিকে সার্থক করার জন্য তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এক্ষেত্রে হেলথ প্রোটোকল মেনে সবাই অংশগ্রহণ করবেন। অংশগ্রহণ করাটাই সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য জিনিস। যাদের পক্ষে দ্রুত দৌড় দেওয়া করা সম্ভব তারা করবেন। যাদের এই ম্যারাথনে অংশগ্রহণের যোগের প্রচার এবং 21 তারিখের মূল কার্যক্রম সফল করার জন্য অংশগ্রহণ করতে চান তারাও করবেন, কিন্তু হেলথ প্রোটোকল মেনে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে অংশগ্রহণ করবেন, এটা আমার পক্ষ থেকে আবেদন থাকলো। আগামী 20শে জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হচ্ছে এবং 1947 সালের আমাদের যে অধিবেশন ওখানে হয়েছিল 4 এপ্রিল থেকে 6 এপ্রিল 1947 ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ওইখানে স্টেটহুড পালিত হবে। ওই দিনই বিকেল 5:30 সন্ধ্যে 5:30টার পরে আমাদের গঙ্গাবক্ষে একটি অভিনব কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেটা আপনাদের সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করব এবং তার সাথে সাথে একটু আগে মাননীয় মন্ত্রীজি যে ইনোভেটিভ ব্যবস্থার কথা বলেছেন, যে একটি নতুন ব্যবস্থার কথা বলেছেন, ড্রোনের মাধ্যমে, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগার বিষয়ে গোটা কলকাতাকে, সন্ধ্যার কলকাতাকে বন্দে যোগম, যোগ পূজার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে একটা আলাদা পরিবেশ এবং আলাদা দৃশ্যপট তৈরি করার তারা উদ্যোগ নিয়েছেন। এটাও উপভোগ করার জন্য আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ করব। মূল কার্যক্রম আমাদের 21 তারিখ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে। এই কার্যক্রমে ইতিমধ্যে পঞ্জীকরণের যে কাজ হয়েছে, নথিভুক্তকরণ, আমাদের 38,000 নাম নথিভুক্তকরণ হয়েছে। মূল কার্যক্রমে 35,000 থাকলেও আমরা কলকাতা কর্পোরেশন এলাকা এবং সমগ্র এলাকা মিলে যে পরিকল্পনা বা যে স্থান আমরা নির্দিষ্ট করেছি তাতে কয়েক লক্ষ আমাদের ব্যক্তিবর্গ, সুনাগরিক, সহনাগরিক, তারা এই যোগ দিবসের যোগা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন, এই বিশ্বাস আশা আমরা রাখি। মূল কার্যক্রম বর্ষা এবং কর্দমাক্ত মাঠ থাকার জন্য আমাদের রেড রোডে করতে হয়েছে এবং এখানে মূল কার্যক্রমে আপনার অংশগ্রহণের শেষ সময় 6:15। মূল কার্যক্রম তার আধ ঘন্টা পর থেকে শুরু হবে, যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে অংশগ্রহণ করবেন। এটি আমাদের দেশের
আয়ুষ দপ্তরের মূল কার্যক্রম হিসেবে পালিত হতে চলেছে এবং সেখানে আয়ুষ দপ্তরের যে প্রোটোকল আছে সেই প্রোটোকল মেনে যোগা অভ্যাসে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন, এটাই আমাদের কর্মসূচির মধ্যে আছে। আমি সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তরকে এবং যেভাবে মানুষের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হয়েছে, যেভাবে এই প্রথমবার 12তম যোগ দিবসে প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারিভাবে অংশগ্রহণ করছে, এর যে একটা আলাদা উৎসাহ তৈরি হয়েছে, আমি আশা করব আগামী 3 দিনের কার্যক্রম, বিশেষ করে 21 তারিখের কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে সফলতার মধ্য দিয়ে আমরা যোগ দিবসে আন্তর্জাতিক রেকর্ড পশ্চিমবঙ্গ করতে পারবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা, সকলের অংশগ্রহণ প্রার্থনা করি। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে চাই। স্বচ্ছতাতে স্বাগত, অর্থাৎ স্বচ্ছ ভারতের অন্তর্গত স্বচ্ছতা, পরিচ্ছন্নতা এবং একটি সুস্থ পরিবেশ, একটি পরিবেশ বান্ধব পরিবেশ, একটি প্রকৃতি বান্ধব পরিবেশ, এটার মধ্য দিয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এই ঐতিহাসিক কলকাতা শহরে আমরা স্বাগত জানাতে চাই। ইতিমধ্যে কলকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে 15 থেকে 20 এই 5 দিন ব্যাপী স্বচ্ছতাতে সে স্বাগত এই কর্মসূচি প্রত্যেক দিন চলছে। গতকাল আমি নিজে জগৎজননী মা শারদামণির নামাঙ্কিত মায়ের ঘাটে স্বচ্ছ ভারতের বা স্বচ্ছতার কর্মসূচিতে নিজে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ করব নিজ নিজ এলাকা পরিচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে, স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি এবং পরিবেশ বান্ধব পরিবেশ তৈরি করে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, সবচেয়ে বেশি দিন প্রধানমন্ত্রী থাকার ঐতিহাসিক রেকর্ড সৃষ্টিকারী নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে এই শহরে আমরা স্বাগত জানাই। এটি ছিল আমার মূল उद्देश्य। मैं मेरा दिल से पोस्टल डिपार्टमेंट से आज जो कार्यक्रम हुआ, 12 पोस्टल स्टैम्प इनॉग्रेट किया गया है, मैं पोस्टल का जीएम साहब को भी मेरा दिल से स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। ये जो कार्यक्रम पूरा डिटेल्स में माननीय मंत्री जी ने बता दिया, पूरा प्रदेश का जनता ने थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रिंट मीडिया से कॉल आ जाएगा। आप सबको खुलासा हो गया है किस तरीके से एक बड़ा और सुंदर और हिस्टोरिक कार्यक्रम होने वाला है। आइए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा पश्चिम बंगाल प्रदेश, खास करके कलकत्ता में जितना भी हमारी कॉन्शियस पीपल है, नागरिक है, सह नागरिक है, सब लोग एक साथ आकर इस कार्यक्रम को सफल मनाएं, यही उम्मीद के साथ। और पश्चिम बंगाल सरकार इतना दिन बाद इस बार ऑफिशियली वर्ल्ड योगा डे में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको शानदार बनाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को स्वच्छता से स्वागत जो कार्यक्रम कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 15 तारीख से 20 तारीख कर रहा है, इसमें आपने अपने एरिया को साफ सुथरा रखना, स्वच्छता पालन करना और प्रधानमंत्री जी को दिल से स्वागत करने के लिए एक महल बनाना, यही मेरा गुंजाइश था। इसका साथ साथ आने वाला 3 दिन 3 कार्यक्रम रखा गया है। एक काल योगा के लिए दौड़ होगा, मैराथन होगा, उसमें हेल्थ प्रोटोकॉल मानते हुए आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। और 20 तारीख हमारी स्टेटहुड डे है, पश्चिम बंगाल दिवस, वो भी मनाइए। साथ साथ कलकत्ता में 5:30 बजे से इवनिंग बहुत सारा कार्यक्रम है, आप इसमें शामिल आपने कीजिए और इसको पूरा के पूरा मदद कीजिए। 21 तारीख सुबह सुबह आप लोग सब अपने अपने क्षेत्र में, एरिया में जो सरकार की ओर से, नगर निगम की ओर से, हमारी आयुष डिपार्टमेंट की ओर से, पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की ओर से, जहां जहां
योगा का स्पेशल इवेंट के लिए आयोजित किया गया है, रोड मैप बनाया है, मैपिंग किया है, व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, वह आप सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए और हमारी 35,000 पार्टिसिपेंट का साथ रेड रोड में जो मेन कार्यक्रम होगा उसका लीडरशिप देगा, पार्टिसिपेट करेगा देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के नाते मैं मंत्री जी को, आयुष डिपार्टमेंट को आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हम लोग को मौका दिया और कोलकाता को इस कार्यक्रम को सफल बना के उनका जो उम्मीद, उनका जो भरोसा हमारे ऊपर है वो पूरा करने का जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता की जनता जनार्दन की है। मैं सबको एक बार पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से स्वागत के साथ मेरा बात यही खत्म करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। নবান্নে যোগা দিবসের প্রস্তুতি বৈঠক এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তার বক্তব্য আপনাদের শোনাচ্ছিলাম। রবিবার শহর কলকাতায় রয়েছে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস এবং সেই আন্তর্জাতিক যোগা দিবসে শহর কলকাতায় উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী এবং কাল বিভিন্ন জায়গায় রান ফর যোগা কর্মসূচি রয়েছে এবং যে বক্তব্য আপনাদের শোনাচ্ছিলাম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তিনি বক্তব্য রাখছিলেন এবং তিনি বলছিলেন যে নিয়ম মেনে প্রত্যেকে এখানে আসতে পারেন, প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করতে পারেন। আমরা আবারও নজর রাখি। शुभेंदुदा आपसे अच्छा पहले केंद्रीय मंत्री जी से सर आपसे सवाल है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बता रहे थे मुख्यमंत्री के 38,000 के आसपास ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं और भी ज्यादा घाटों पर भी, नावों पर भी योगा होगा। कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने की कोई प्लानिंग है क्या कि इतनी संख्या में एक साथ लोग योगा करेंगे? निश्चित रूप से पिछले भी साल बहुत सारे रिकॉर्ड योगा में लोगों ने सहभाग लेके बने थे। अभी मैंने मेरे भाषण में भी बताया कि 14 तारीख को जो ऑनलाइन योगा हमने किया उसमें भी गिनीज बुक रिकॉर्ड उसमें भी बन गया। लगभग 4,35,000 से ज्यादा लोगों ने उनसे साथ जोड़े थे। योगों के प्रति लोगों का बढ़ता लगाव, लोगों की उत्सुकता, तो निश्चित रूप से कोलकाता में पिछले जो भी हमारे कार्यक्रम के रिकॉर्ड है वो सभी रिकॉर्ड यहाँ पर टूटेंगे। हमने तो बताया गया है कि पूरे कोलकाता शहर में ही लगभग 10 लाख तक लोग उस दिन प्रोटोकॉल का योगाभ्यास करेंगे। Shubhenduda, is there any plan to make yoga mandatory in the school as well in the West Bengal? देखिए, धीरे धीरे ये तो उत्साहित करना चाहिए। टाइम विल स्पीक, प्लीज कीप पेशेंस, टाइम विल स्पीक। पहले तो यहाँ जोक तो पहले शुरू हुआ, माहौल बन जाना चाहिए और गार्डियन और जो हमारी विद्यार्थी है सब लोग को मैंडेटरी करने का कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही जुड़ जाएगा। वही काम, माहौल बनाने का काम, अवेयरनेस का काम ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होता है। पिछले 11 साल पश्चिम बंगाल सरकार इसमें कोई काम नहीं किया, रुकावट डाला था। वर्तमान सरकार ने पूरा वर्ल्ड जिसको एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ भी बंगाल में भी उसको खड़ा करना चाहिए। हम लोग इस तरीके से माहौल बना दूंगा और हर स्कूल में इसका अवेयरनेस सबको बनाऊंगा, जैसे सब लोग जुड़ जाएगा। कोई दबाव का जरूरत नहीं है। शुभेंदुदा, एक सवाल जिस तरह से मंत्री जी से भी है, जिस तरह से आप लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की है, हर क्षेत्र में हर डिपार्टमेंट इस पे काम कर रही है, चाहे ये स्पोर्ट्स हो, यूथ अफेयर्स हो, तो सर जिस तरह का ये स्कूल्स की बात कर रहे, कॉलेज में बात कर रहे, जो लोग मान ली एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो क्या सर आपको लगता है कि हर क्षेत्र में इसको और भी प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से दोनों तरह, चाहे डबल इंजन, जैसे कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है, तो आगे आने वाले दिनों में क्या किसी तरह का कोई ऐसा प्लान या कुछ किया जा रहा है? पिछले 12 साल में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगों को सभी स्तर के लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने मिलकर बहुत सारे उपक्रम भी हमने लाए, बहुत सारे हमने वहां पर प्रोटोकॉल योगा के पैकेज भी हमने लोगों के सामने लाए। मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि जैसा पिछले साल हमने योग फॉर अनप्लग कि जो युवाओं को योगा के साथ में जोड़ने के लिए हमने उसका एक माहौल किया था, एक प्रोग्राम भी हमने उसमें चलाए। अभी अलग अलग क्षेत्र के लोगों को जोड़ने के लिए कि जैसे बुजुर्ग आदमी के लिए अलग पैकेज है, छोटे बच्चों के लिए अलग पैकेज है, हमारी जो महिलाएं होती है उनके भी उम्र के हिसाब से अलग पैकेज है। इतना ही नहीं तो हमारी जो गरोदर माताएं होती है उनके लिए भी कौन सा योगा करना चाहिए। जो लोग दिन भर ऑफिस में बैठकर चेयर पे काम करते हैं, थक जाते हैं, तो उनके लिए भी वाई ब्रेक नाम का भी हमने एक योग प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि एक 5-7 मिनट चेयर पर बैठे ही कैसे योगा कर सकते। उसमें अभी ये काउंटडाउन कार्यक्रम के 100 दिन कार्यक्रम में दिल्ली में हमने और एक प्रोटोकॉल हमने लॉन्च किया था कि वो था योग फॉर एयर ट्रैवल्स। নজর রাখবো এবার রাজ্যপালের ভাষণেও ভয় আউট ভরসা ইন, আতঙ্ক ভয়ের পরিবেশ মুক্ত বাংলা। 1.5 দশকে প্রথম বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সরকার নির্বাচন, তোলাবাজি থেকে মুক্ত হয়েছে বাংলা। RN রবি রাজ্যপালের বক্তব্যেও এ প্রসঙ্গই উঠে এলো। রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাই প্রধান লক্ষ্য, মহিলাদের উপর নির্যাতনে জিরো টলারেন্স বললেন RN রবি। This time, the people of the state have given a decisive mandate in favor of a new government for the first time in the last 1.5 decades. The people of West Bengal have most decisively rejected the atmosphere of fear and frustration prevailing in the state for a long time. The overall atmosphere of threats and intimidation in West Bengal has to be eradicated and people freed from the clutches of the unscrupulous antisocial elements. My government will effectively control and do away with criminal syndicate system of extortions, illegal coal and sand mining, and take steps for prevention of heinous crimes that the influx of illegal infiltrators along the long, porous international border over the last decades has severely impacted the demographic balance in our state. The fulfillment of needs of the rightful citizens has been compromised because of the presence of a large number of illegal infiltrators. My government is taking prompt actions for quick detection and deportation of illegal foreigners after they have been identified following the due formalities. Substantial number of illegal infiltrators have already been identified and deported within the short span since the new government took over. My government handed over 85.76 acres of land to the Border Security Force on 20th May 2026. My government will effectively control and do away with criminal syndicate system of extortions, illegal coal and sand mining, and take steps for prevention of heinous crimes, especially those related to women and children and their trafficking. After decades of slow growth in the industrial sector, my government is committed to making West Bengal a leading investor-friendly industrial state once again. My government is paying special attention to a stagnation in the time-bound clearance framework caused by pending approvals covering land, power, pollution, fire, etc., by reviewing all single-window clearances. While initiating the integration of the Industrial Land Bank with the Shilpa Sati portal,
efforts to unlock unutilized or underutilized industrial estates as well as closed units are underway. New industrial parks under the Vaglia scheme in partnership with the Government of India are being planned. Preparatory work for a new industrial park at Singur has commenced. The government intends to improve the coverage and quality of government educational infrastructure and support system through interventions in the areas of pupil-teacher ratio, properly equipping libraries and laboratories, and ensuring all other supports for the government-sponsored schools, and improving the nutritional standards of the students through quality midday meal. The new government also intends to provide other supports to the students like school uniform, school kits, a scholarship, etc. Conducting regular TET for teachers at elementary level and initiating recruitment process for recruitment of teachers against existing vacancies every year on a regular basis are going to be the immediate future roadmap towards achieving the goal of universalization of education in West Bengal with perfect conformity to the mandates of NEP 2020. It is unfortunate that in absence of adequate job opportunities, thousands of youths in the state have to leave for other states in search of livelihood. A key commitment of my government is to usher in an ideal blend of infrastructure development and investment-friendly ambience with necessary steps at the level of formulation of policies and their implementation so that the new entrepreneurs are attracted to the state, leading to a generation of employment and adding to a state's GDP. Immediately after coming to office, the new state government allowed temporary traffic restrictions that led to the smooth completion of the girder launching work at Chingri Ghata, crossing on the orange line of the Kolkata Metro. While the measure was so directly needed for promoting ease of communication in the city, the work was stalled by the previous government for more than 18 months for reasons best known to them only. The government of West Bengal remains firmly committed to supporting the development of critical infrastructure projects across the state, including railway projects such as the construction of road over bridges, road under bridges, and metro railway projects for which state government land is being provided free of cost wherever feasible, as well as aviation and national highway projects being implemented by the Ministry of Road Transport and Highways, the National Highways Authority of India, and National Highways and Infrastructure Development.